बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अफ़गानी नमक हराम बाज नहीं आए। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर आलमी सतह पे बड़े लेवल की चीज़ें चल रही हैं, जबकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ शरारतबाजी का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर हमला कर दिया गया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कुछ शहादतों की इत्तलात है पाकिस्तानी इलाकों में और बड़ी तादाद में कुछ गिरफ्तारियां और हलाकतें भी हुई हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए, अमरीका से मुज़ाकरात करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि अमरीका ने भी अपनी बहरिया को पीछे हटने के अहकाम देने का बड़ा फैसला सुना दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदलते हुए आप यूँ समझ लीजिए कि चेंज हो रही है। हर लम्हा गुजरता हुआ कभी यकीनी कभी बेयकीनी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अभी लोग ये समझ रहे थे कि आज जो है वो अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी लम्हात के अंदर गेम को बदल दिया और पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत दोबारा से सीज फायर जो है हो गया। लेकिन इसके साथ ही ईरान जो है उसके साथ राब्ते भी रहे, सारे मामलात हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ राब्ता किया और अमेरिका से कहा कि आप अगर चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो आप एक तो इश्तिआल अंगेज़ किस्म के बयानात देना छोड़ दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सैयद आसिम मुनीर की जो बात हुई कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने बयानात जो हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें। और दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ हुई है वो पाकिस्तान ने कहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म करें, क्योंकि ईरान ने इसी वजह से इस्लामाबाद के अंदर जो कल मुज़ाकरात होने थे, बुध के रोज़ जो बातचीत होनी थी, उस बातचीत को इसीलिए ईरान ने छोड़ा था क्योंकि उसके हवाले से जो डेवलपमेंट थी वो नहीं हो पा रही थी। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। अब नाज़रीन, ईरान ने वाज़ेह तौर पे पहले तो वार्निंग दी और उसके बाद आखिरी वार्निंग दी है कि अगर तो ये मुहासरा जारी रहेगा, मुहासरा अमेरिका ने जारी रखना है और मुज़ाकरात चाहता है तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर अमेरिका मुहासरा ख़त्म करता है तो ही आगे बातचीत बढ़ सकती है। और यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से जब बात की है तो अमेरिका के सदर ने कहा कि हम मुशावरत करते हैं, बातचीत करते हैं इस बारे में। और अब नाज़रीन खबर आ रही कि अमेरिका ने इस पर आमादगी का इजहार कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म करते हैं, ये मुहासरा ख़त्म करते हैं। जब मुहासरा ख़त्म हो जाएगा तो ईरान ने कहा कि आप हमें मुज़ाकरात के लिए तैयार पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की नाज़रीन जो कोशिशें हैं, इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को सलूट कर रही है। अमन के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से एक तीसरी आलमी जंग के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बन के पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अमेरिका जैसे मुल्क के साथ और उसके साथ इसराइल है और फिर वो लोग हैं जो ईरान के अंदर भी नहीं चाहते कि जंग बंद हो। उन तमाम अनासर के तमाम तर जो मंसूबे हैं उनको खाक में मिला के किस तरह से मामलात को बेहतरी की जानिब पाकिस्तान लेके जा रहा है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक पुलिस राह से गुजरने वाला काम है। तो ये इस वक्त अपडेट्स हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो है कि नमक हराम बाज नहीं आ रहे। आपको याद है कि कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं और अभी पाकिस्तान चूंकि मुज़ाकरात वाले मामलात में बिजी है तो पाकिस्तान को मुहाज़रा ही चाहता नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली निमरोज़ के अंदर एक जो महरान के नाम से एक दहशतगर्द कमांडर है जिसको टारगेट किया गया। ये बहुत अहम और गैर मामूली दहशतगर्द कमांडर था जो कि टीटीपी का कमांडर था और निमरोज़ में ये मूव कर रहा था। उसको ड्रोन के जरिए, टारगेट अटैक के जरिए जहन्नुम वासिल किया गया। और आज जो है वो नाज़रीन अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तानी सरहद पर जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी गई। मॉर्टर शेलिंग से एक जो घर है वहाँ पे कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं, कुछ शहादतों की तलात भी आ रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। ये नाज़रीन लगारी का इलाका है, बाड़ा में लगारी एरिया है, बाड़ा का जो पाकिस्तानी और अफगानिस्तान की सरहद
کے اوپر موجود ہے، وہاں پہ یہ حملہ کیا گیا ہے افغانستان کی جانب سے، تو پاکستان کی جانب سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ جو پختونخوا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے، جس میں 18 جہنم حاصل کر دیے گئے ہیں۔ یہ فتنہ ہندوستان فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے وہ دہشت گرد تھے جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے، اور ابھی ایک اہم ترین منصوبے کے لیے یہ اکٹھے تھے، جس پر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا اور 18 کو جہنم حاصل کر دیا گیا۔ دو ہیں اہم کمانڈر وہ زندہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ناظرین، دشمن کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے جب کوئی زندہ گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے بہت ساری مزید انفارمیشن ملتی ہے، جس سے ان کا مزید نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ بنقاب ہوتا ہے اور مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ افغانی نمک حرام جو ہے، ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کے ترلے منتیں کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں، کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرا دور جو ہے وہ مذاکرات کا کروائیں، ہم ساری تسلی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف سے حملے بھی جاری رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اب ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ فلاں گروپ ہے تو وہ فلاں گروپ ہے تو وہ فلاں گروپ ہے، یعنی اس طرح کر کے یہ دباؤ بڑھاتے ہیں۔ تو پاکستان نے ناظرین کہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا صبر کریں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے افغان طالبان نے اچھے بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے تقریباً 62 کے قریب TTP کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ ہم نے پکڑ لی ہیں، اور ممکنہ طور پہ ناظرین یہ جو پکڑے ہوئے دہشت گرد ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ وہ افغان طالبان کے وہ منحرف گروپ ہو سکتے ہیں، یعنی جو کہ ابھی ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں ان کے کمانڈرز جو ہیں وہ منحرف ہو رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ۔ ان کی حقیقت پتہ چل رہی ہے تو وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اب جو نورستان کا علاقہ ہے وہ پاکستان کے قبضے میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد جو دیگر ایریاز ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے قبضے میں آ جانے۔ شمالی اتحاد جو ہے وہ بھی ایڈوانس کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ بھی ایک فریق وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ تو ایسے میں افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں، اس کو اب وہ پتہ نہیں کس کھاتے میں ڈالیں گے کہ یہ کون ہے، کہیں گے جی پاکستان کے اندر سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ افغانستان کی سرحد سے حملے ہوئے اور پاکستان نے آج جو افغان طالبان کی چوکی جو ہے اس کو تباہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے 62 افراد کو گرفتار کر کے کہا تھا جی کہ یہ کہیں تو ہم ان کو مار ڈالیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، آپ کے حوالے کر دیں، یہ کیونکہ TTP کے ساتھ لنکڈ ہے۔ لیکن ناظرین، TTP والے معاملات انہوں نے بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور اب یہ TTP کے اور ان کے مشترکہ دشمن ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو TTP کے خلاف ہیں اور اس کے بعد افغان طالبان کے بھی خلاف ہیں، یعنی الگ سے ان کے اندر ہی الگ سے گروپ بن چکے ہیں۔ اب یہ ان کو گرفتار کر کے تو یہ پاکستان میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہم اچھے بچے بن چکے ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن حقائق ناظرین بالکل اس سے برعکس ہیں۔ جو ان کی طرف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو ان کو انٹرنیشنل طاقتوں کی یہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، تو پاکستان ابھی ان معاملات سے فری ہو لے، پھر اس کے بعد ان کی خبر لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ افغان طالبان حکومت کب تک ٹکتی ہے یہاں پہ۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔